इनको फिक्शन का मंसब आज़मी अवार्ड दिया जाना है। मोहतरम दीपक बुदकी साहब हैं, मैं उनके तारुफ के लिए ज़हमत दे रहा हूँ, कश्मीर से हूँ, मैं उनके तारुफ के लिए ज़हमत दे रहा हूँ ज़की तारिक साहब को कि वो तशरीफ़ लाएँ और मोहतरम दीपक बुदकी साहब का मुझसे सवाल किया। नायब शेखुल जामिया मोहतरमा प्रोफेसर वाई विमला साहिबा, प्रोफेसर इर्तज़ा करीम साहब, जनाब दीपक बुदकी साहब, मारूफ अफसाना निगार खुर्शीद हयात साहब, जनाब प्रोफेसर असलम जमशेदपुरी साहब, मेरठ शहर के मुअज़्ज़िज़ और मोतबर सामईन, तलबा व तालिबात, मैं एक मुख्तसर सा तारुफ जनाब दीपक बुदकी के हवाले से आपके सामने पढ़ रहा हूँ, मुलाज़ा फरमा लें कि उर्दू ज़बान की एक खूबी ये है कि गंगा जमनी तहज़ीब की परवरदा है। चुनाचे हिंदू और मुसलमान दोनों ही इस जुल्फ़े गिरागीर के दीवाने नज़र आते हैं। मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं ने भी उर्दू की शमा को रोशन करने में उतनी ही कुर्बानियाँ दी हैं जितनी मुसलमानों ने। दीपक बुदकी भी उर्दू के उन परवानों में शामिल हैं जो शमा उर्दू पर अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए हम वक्त उर्दू की माला का जाप करते रहते हैं। वो एक मारूफ अफसाना निगार हैं। अपने अफसानों में वो जिस तख्लीकी ज़बान का इस्तेमाल करते हैं वो उन्हें उनके हम असरों में मुमताज़ मकाम अता करती है। अब तक उनके 7 अफसानवी मजमूए शाये होकर अहले नज़र से खिराज तहसीन हासिल कर चुके हैं। वो निरे अफसाना निगार ही नहीं हैं बल्कि एक बालिग नज़र नक्काद भी हैं। इस ज़िम्न में उनकी 7 तनकीदी किताबें भी मंजर आम पर आ चुकी हैं जिनमें मुख्तलिफ उदबा और शोरा की तख्लीक़ात पर अपनी बेलाग और बेबाक राय का इज़हार मुकम्मल दलाइल व बराहीन के साथ सुपुर्द कलम किया है। इसके अलावा उर्दू के गैर मुस्लिम अफसाना निगार जैसी अहम किताब उनके कलम का तहक़ीक़ी काम है। इस तरह उनका शुमार मुहक़्क़िक़ान उर्दू में भी होने लगा है। हाल ही में उनकी ताज़ा तसनीफ़ लौहे हयात के उन्वान से मंजर आम पर आई है जो उनकी खुदनविश सवाने उम्री है। दीपक बुदकी 15 फरवरी 1950 को श्रीनगर कश्मीर के एक मुतवस्सित कश्मीरी पंडित घराने में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम श्री राधा कृष्ण बुदकी और वालदा का नाम सोमावती था। उनके वालिद निहायत नेक, हलीम, शरीफ, खुश गुफ्तार और अपनी औलाद पर जान छिड़कने वाले लोगों में से थे। उनकी वालदा बहुत ही खूबसूरत और निस्वानियत का पैकर थी, लेकिन जल्द ही वो अपने 4 कमसिन बच्चों को छोड़कर दुनिया से सिधार गईं। बुदकी की उम्र उस वक्त 12 बरस की थी। साथ में 3 बहनें। वालिद की जिम्मेदारियां और बढ़ती चली गईं। वालिद ने एक अच्छे दोस्त की तरह बुदकी की रहबरी की और हमेशा बुदकी को ज़िंदगी के नशेब फराज से आगाह किया। यही नहीं, वो उनकी तालिबाना ज़िंदगी के पर भी गहरी नज़र रखते हुए उनकी तालीम में दिलचस्पी के साथ उन्हें मुफीद मशवरों से नवाजते रहे। उनकी ख्वाहिश थी कि उनका बेटा जल्द अज जल्द तालीम हासिल करके कोई अच्छी नौकरी हासिल कर ले। इसलिए उन्होंने बुदकी को कॉलेज टाइम के बाद टाइपिंग और शॉर्ट हैंड के लिए एक कोचिंग सेंटर में दाखिला दिला दिया। लेकिन दीपक बुदकी की उस्ताद तबा ने जल्दी उन्हें वहाँ से रुखसत कर दिया क्योंकि ये उम्र लड़कपन की थी जो मज़े लूटने की थी। 7-8 माह की इस मशक्क़त का नतीजा ये निकला कि उन्हें टाइपिंग में महारत हासिल हो गई। चुनाचे आज भी वो अपनी तमाम तहरीरें बराह रास्त लैपटॉप पर मुंतकिल करते रहते हैं। दीपक बुदकी की शख्सियत को बनाने और संवारने में जहाँ उनके वालिद मोहतरम की तरबियत कारगर हुई, वहीं उनके फूफा और सियासी रहनुमा आजहानी शामलाल सर्राफ जो कि कश्मीर रियासत में वजीर भी रहे हैं, उनके लिए वो मिशल राह बन गए। दीपक बुदकी बचपन ही से बेहद ज़हीन थे। उनके इब्तदाई स्कूल के हेड मास्टर मोहम्मद यासीन साहब ने उनकी जहानत के पेश नज़र उनकी तालीम में खुसूसी दिलचस्पी ली और उनके रस्मुल ख़त को संवारने में भी मदद की, जिसके सबब और फ़िक्रे बनाना सीख गए। दीपक बुदकी को बचपन ही से मुसव्विरी और क्रिकेट खेलने से रग़बत थी। वालदा की मौत के बाद क्रिकेट तो छूट गई, अलबत्ता मुसव्विरी का शौक़ गाए बगाए चलता रहा और मामी अंग्रेज़ी और उर्दू नावलों के मुताले के शौकीन थे। चुनाचे उनके यहाँ और उन्होंने न सिर्फ कृष्णचंद्र के नावल और अफसाने पढ़े बल्कि दीगर मुसन्निफ़ीन के साथ साथ गांधी जी की तसानीफ़ का भी बड़ी गहराई के साथ मुताला किया। जून 1968 में दीपक बुदकी के फुफेरे भाई अशोक दलाल की मौत ने उन्हें झंझोड़ कर रख दिया क्योंकि उनका हमउम्र और हमराज था। दूसरे गुज़िश्ता 7 वर्षों में 4 करीबी अज़्ज़ा की मौत के सबब वो काफ़ी हसास हो चुके थे। चुनांचे इस जूद रंजी
اور بے ثباتی نے پہلی بار انہیں قلم اٹھانے کے لیے مجبور کیا۔ اسی رات انہوں نے ایک ہی نشست میں بندھن نام سے ایک ڈرامہ لکھ کر اپنے جذبات کی بھرپور عکاسی کی۔ اس کے بعد انہوں نے ڈرامہ کلب بھی جوائن کیا تاکہ ڈرامے کی تربیت حاصل کر کے اچھے ڈرامے تحریر کریں، اور لیکن اس میں ان کو کامیابی نہیں مل پائی۔ درجہ پنجم سے دہم تک بدھ صاحب نے اردو بحیثیت مضمون نہیں پڑھا تھا، لیکن 1970 میں جب وہ MSc باٹنی اور B.Ed کر رہے تھے، اس دوران انہوں نے ادیب ماہر کے امتحانات پاس کیے۔ ادھر اب ان کی فکر بھی بالغ ہونے لگی تھی، چنانچہ انہوں نے دوبارہ قلم کو مہمیز کی اور سلمہ نام سے ایک افسانہ لکھا جو کشمیر کے روزنامہ ہمدرد میں 2 قسطوں میں شائع ہوا۔ افسانے کی اشاعت اور پذیرائی سے دیپک بدھ کا حوصلہ بلند ہوتا چلا گیا اور انہوں نے نئے موضوعات پر افسانے تحریر کرنا شروع کر دیا۔ اسی دوران ریڈیو کی یووا وانی اور جنرل سروسز کے مباحثوں اور دیگر پروگراموں میں حصہ لیتے رہے۔ بدھ صاحب نے کچھ روز کشمیر سے نکلنے والے اخبارات میں بھی اپنے قلم کی جولانیاں دکھائیں۔ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد 5 برس تک بدھ صاحب کشمیر گورنمنٹ آرٹس ایمپوریم میں بحیثیت مینیجر کام کرتے رہے اور بعد میں 1976 میں سول سروسز کا امتحان پاس کر کے انڈین پوسٹل سروس جوائن کر لی، جہاں سے وہ 2010 میں بحیثیت ممبر پلاننگ سبکدوش ہوئے۔ سروس کے دوران وہ سینا ڈاک سیوا میں ڈیپوٹیشن پر چلے گئے، جہاں سے وہ 9 برس بعد بحیثیت لیفٹیننٹ کرنل اپنے محکمے میں واپس آ گئے اور دفتری کارکردگی کے سبب انہیں 2 بار انعامات سے بھی نوازا گیا۔ 1978 سے 1996 تک ان کا قلم تعطل کا شکار ہوا۔ البتہ 1996 سے وہ لگاتار افسانوں، مضامین اور تبصرے لکھتے چلے آ رہے ہیں۔ ان کے ادبی کاموں پر اہل نظر نے بھرپور توجہ کی ہے، جس کے سبب ان کی افسانہ نگاری پر جموں یونیورسٹی، حیدرآباد یونیورسٹی اور فیصل آباد پاکستان میں جہاں مختلف طلباء نے MPhil کے مقالے پیش کر ڈگریاں حاصل کی ہیں، وہیں MS یونیورسٹی بڑودہ سے صوفیہ بانو شیخ نے دیپک بدھ کے تخلیقی افکار کا تنقیدی مطالعہ پیش کر یہ تحقیقی مقالہ کتابی شکل میں بھی منظر عام پر آ چکا ہے۔ ان مقالہ نگاروں کے علاوہ ملک کے مقتدر رسائل، شاعر، انتصاب اور اسباق نے بدھ کی شخصیت اور فن کے حوالے سے خصوصی گوشے بھی شائع کیے ہیں۔ ان گوشوں کے ساتھ ساتھ پروفیسر شہاب عنایت ملک، ڈاکٹر فرید بربتی اور ڈاکٹر انور ظہیر انصاری نے ورق آئینہ دیپک بدھ کی شخصیت فن کے عنوان سے ایک کتاب۔ وزادار انسان ہے، ان کی انکساری، خلوص اور تواضع ایسے اوصاف ہیں جو ان کی شخصیت کو مزید بلندی کی طرف لے جاتے ہیں۔ ان کا انداز بیان دلکش، سادہ اور عام فہم رہتا ہے، جس کی وجہ سے ایک عام قاری بھی ان کی کہانیوں کا مطالعہ دلچسپی کے ساتھ کرتا ہے۔ وہ ادبی رجحانات سے اپنے آپ کو نہ صرف آگاہ رکھتے ہیں بلکہ ان رجحانات کا جائزہ بھی لیتے رہتے ہیں۔ ان کا نصب العین کام اور صرف کام کرنا رہا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا قیمتی وقت اردو افسانے کے گیسو سنوارنے میں صرف کیا ہے، حالانکہ اس کا وہ صلہ جو انہیں ملنا چاہیے تھا وہ ابھی نہیں ملا ہے، لیکن بدھ صاحب کا قلم سے رشتہ عشق کا ہے اور عشق میں صلے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، یہ آپ سب جانتے ہیں۔ شکریہ جناب۔ दीपक साहब को भी लेकर आऊँ एक साथ दोनों के साथ दोनों थोड़ी देर बाद आप दोनों आए
आप